Hello guys, good morning guys. Welcome back again sa ating YouTube channel guys na Sweeters Vlog. Sa hindi pa naka-subscribe guys, pareho gugi subscribe din, paki-share sa itong video, din paki-like. Update sa 9 PM na resulta guys, na 235 no. Slide ang atong combination sa atong Facebook page. 542 ato dire. Din natay pang 3 combination only no, pang all draw. 3 di style atong combination dire. Dito mo compute sa 235 para sa pang all draw. Natay 136, then 417, then 254. Target rumble ni siya. Then ang last na to 36, 17, 54. Target rumble hapon siya guys. Paki-share sa tong video guys no, din kuha na din guys, paki-subscribe sa hindi pa naka-subscribe. Good luck guys.